नवीन पट्टनायक सरकार गोटे वर्ष पूर्ति उपलक्षे आम सहित अच्छा श्रीयुत प्रदीप महारथी कृषि मंत्री। श्रीयुत महारथी आपन को स्वागत करुच्ची। नवीन पट्टनायक सरकार गोटे वर्ष पूरी रिपोर्ट कार्ड मगा जाइए सबू मंत्री मान आपन को रिपोर्ट कार्ड कौन? आम रिपोर्ट कार्ड आम सबमिट करूँ यार तर्जमा हम आसंता 19 तारिख दिन 11टा। तो कौन सब आप गोटे वर्ष भितर? मोर विभाग और कृषि विभाग दायित्व नेला परे ईस्टर्न जोन रे मु सर्वप्रथम होइकी राजस्थान गंगानगर ठारू कृषि कर्मण अवार्ड माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी 5 कोटी टंकार पुरस्कार सहित ट्रॉफी हासिल करिबारे एकमात्र सफलता सीटी आपण पुरस्कार पाइबा कौन से कार्य करिबारे जेपरि आपनकर करिश्मा होची। आपन को करिश्मा कौन? हमर करिश्मा होची कृषकर उत्पादित शस्यर एवं याकू समीक्षा करिवे केंद्र। श्रीयुत महारथी आपण कृषक मानकर बहुत उन्नति करचंदी बोली कहउचंदी वर्षे कोइनी सेति पय तो अवार्ड पाइचंती सेमाने करिसंती। हां सेमाने कर केवल तांकर जने आपण केवल पुरस्कार पाइचंती बंधु साथी एवं तांकर पथपथ। तो जेतबेले आपण को कॉन्स्टिट्यूएंसी अंचल रे पूरी जिल्ला रे 700 अंचल रे आमे देखौतलु शीतल भंडार रे चासी माने आलूर न रखि पारी फेरी जाउचंदी जागा नथिला सेटा कोन आपनकर गोटे बड़ विफलता नुई वर्ष भितर? देखंतु मु फेरी जाउथिबा कथाटा आदौ ग्रहणीय करिबि ना। ए वर्षकर हिसाब निकास जेतबेले श्रीयुत महारथी को आजे कहे आपनकर अधिक उत्पादन आलू है रहिबा पाई किए आगे रखिबो किए पछ रखिबो एई तर्जमा भितर टिके व्यतिक्रम होइतला। एवं आपण आज भी गले देखिबे 18,000 मेट्रिक टन रो 18,000 क्विंटाल आलू 700 कोल्ड स्टोर रही एवं ओडिशा सरकार नीतिगत भाव में निष्पत्ति करिछि 112टी कोल्ड स्टोर एई 3 वर्ष भितर तैयारी हबो एवं भारत वर्ष रे कोठी हे नै 3 वर्ष भितर शेड्यूल एरिया रे 70% सब्सिडी कोस्टल बेल्ट रे 50% सब्सिडी इलेक्ट्रिक तारीफ थाई कि मल्टीपर्पज कोल्ड स्टोर निर्माण करबा पई आमे रोड मैप तैयारी करिछु एवं वर्तमान सुधा प्राय 30 टी एग्रीमेंट हवा में 31 तारिख। ओके श्रीयुत महारथी एटा आपनकर केतेतम घोषणा मने कहतु वर्ष वर्ष धरी ओडिशार चाषी मैंने शुणी आम भली सांबादिक मैंने शुणी आसुचंती जे कोल्ड स्टोरेज हम चाषी मैंने उत्पादित सामग्री को रखिपारे ये आपनकर केतेतम घोषणा ता ऊपर मोर कोनोसी कमेंट नै। एते बेल को ठीक बेल को आपन कमेंट करिवेनी मु कहबा कथा मु वर्षे आसिली तो वर्षे पूर्व तो विधानसभा आपन कहउतिले कोल्ड स्टोर चली काम रहिला वर्ष तो आलू ओडिशार अभाव डिस्ट्रेस सेल होउची आपण जानिबा दरकार। आपण जने ज्ञानी लोक डेमोक्रेसी कंट्री एक फेडरल सिस्टम सेति पय शीतल भंडार अटकी जाउची आगुरु हम माछ जाउतला हम चावल वेस्ट बेंगल रु जाउतला हमर आलूर अभाव देखा हां चलित वर्ष बम्पर हार्वेस्ट हैला कलिकता रो आलूर अभाव है हिताधिकारी मानक अधिक रेट आलू कि ओडिशा सरकार माननीय मुख्यमंत्री एक पटाटो मिश्रण कले जो मिश्रण रे आमे आरंभ करिचु मात्र सेतरे बंपर आरंभ करिचंती आ संभाली पारु नांती संभालीबा असंभालीबा आज पर्यंत आउ के टीवी रे कि खबर कागज कोना समस्त 10 टका तळकू आलू किनु तो यहीटा आपनकर सफलता सब निश्चित। तो जो चाषी माने आलू को 5 टंका 6 टंका रे साग माछ दर रे बिकिले से माने श्रीयुत प्रदीप महारथी जे कहते चाषी मानकर बंधु बोली आपण जानिबा दरकार जेतेबेले कलिकता रे 3 टंका 4 टंका थिला सेतेबेले हमें 6 टंका 50 पैसा रे आलू किनी की संरक्षित करूछु। मुझे चाषी मान कथा पचार जो मान बंधु बोली आपण कहती एबे भी कहूची बंधु से बंधु माने जेतेबेले अभावी बिक्री कले सेमती खबर आसे मोटे जानी नांती आपण बिल्कुल मो खबर आसे जानि तो मंत्री कोन चाषी मानकर खबर रखु नांती सब जिला गस्त करूछु केउ कोनोसी जगह आलू चाषी कहि नांती जे से माने तांग उत्पादित सामग्री को कम रेट रे बिक्री कले बोली
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେତେ ପରିସ୍ଥିତି କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ରହିବ। କୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ଅଛି? ଆମର ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଏଇ ଜାଗାରେ ରହୁଛି ଯେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ତରରେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରର ଯେଉଁ ଅଭାବ ସେଇଥିରେ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ରହିଛି। ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଗ୍ରିମ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏବଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତ କେବଳ ଯୋଜନା ତିଆରି ଚାଲିଥିବ ନା କାମ ହବ? କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତ ଯୋଜନା କେବଳ ବହୁତ ତିଆରି ହେଲା। ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ତିଆରି ହେଇଯାଏ। ସେଇ ପିସି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ତିଆରି ହବାଟା କ'ଣ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଡିମାଣ୍ଡ? ନାଇଁ ଅନେକ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ଥିଲା। ତ ଆମେ କ'ଣ ୟା ଧରି ନେବୁ? ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି କୃଷି ବିଭାଗର, ବର୍ଷ ଧରି କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କେବଳ କ'ଣ ଏମିତି ଘୋଷଣା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ହବ? ସେ କଥା ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି। ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ତ ଆପଣ କେବଳ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ନା କାମ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଘୋଷଣା କରିନି, ସରକାର ଘୋଷଣା। ତ ସରକାରର ଆପଣ ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ହଁ, ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ବୁଲି ବୁଲି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଟିଟଲାଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲୁଣି। ତ ଆପଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ସରକାରର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି, ଆଉ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଆର ବର୍ଷ ଏଇ ଦିନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା ହେଉଥିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଉଥିବୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ, ତ ଆଉ କୃଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭାବ ନଥିବ, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଡି ହେଇଯାଇଥିବ। ଅଭାବ ଯଦି ନଥିବ ଭାବ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ତ ଅଭାବ ରହିଥିବ। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ମୃତ୍ୟୁର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଅଭାବ। ଶୀତ ମହାରଥୀ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ରହିବନି, ତାହେଲେ ଆପଣ କୃଷକର ବନ୍ଧୁ କେମିତି ହେଲେ? ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସମୟ ଦରକାର। କେତେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ? 3 ବର୍ଷରେ ଆମେ 112ଟି କରିବୁ। 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ଆଉ 3 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ? ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ 67 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି। ତ ଆଉ 3 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ, ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଶୀତ ମହାରଥୀ ଆଉ କ'ଣ ସଫଳତା ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ବର୍ଷ ଭିତରେ? ଆପଣ ସଫଳତାର ହିସାବ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭିରେ ଜାଗା ହବ। ଏତେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ସଫଳତା ଏତିକି, ପିପିପି ମୋଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ଆଉ ମଞ୍ଜି ବାହାରୁ କିଣିବୁନି। ଫିଲିପାଇନ୍ସର ଏନସିଆର ଏନ୍ଏଫସି ସହିତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ତୈଳ ଜାତୀୟ, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଯେଉଁ ବିହନ ଆମେ ବାହାରୁ କିଣୁଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମାଟିରେ ହବ। ଆମ ମାଟିରେ ଆମ ଚାଷୀ। ଫିଲିପାଇନ୍ସରୁ ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି? ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭ। ଆଚ୍ଛା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାର ସେଣ୍ଟର। ହଁ, এটা স্পন্সর বাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। আচ্ছা, তা ଆମ ମାଟିକି ପରୀକ୍ଷା କରି, ଆମ ଜଳବାୟୁକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଆମେ ମଞ୍ଜି ଏଠୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବୁ। ସେଇ ମଞ୍ଜିକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଫସଲ ଅଧିକ ହବ। କାରଣ ବାହାରୁ ଆଣିଲେ ବାହାର କ୍ଲାଇମେଟ, ବାହାର ସଏଲ, ଆମ କ୍ଲାଇମେଟ ଆମ ସଏଲକୁ ଫିଟ୍ ହେବନି। ଓକେ, ଯାହା ହଉ ଫିଲିପାଇନ୍ସର ଯେଉଁ ଏନଏଫସି, ହଁ, ନ୍ୟାସନାଲ ଫୁଡ କର୍ପୋରେସନ, ତାର ମଧ୍ୟ ଟେକ୍ନିକ ଦରକାର। ଶୀତ ମହାରଥୀ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ସରକାରକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଶାସନ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ପାଳି। ମୁଁ କହିବିନି, ସେ କଥା ଜନସାଧାରଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଷ୍ପକ୍ଷ, ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଏବଂ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ସରକାର? ୟେସ୍, ମୁଁ କହୁନି, କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦି 90% ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର 10% ୟୁର ଚ୍ୟାନେଲ ସେ। ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, 1 ବର୍ଷ କଳଙ୍କ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ କଳଙ୍କ ଲାଗିନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ କହିବେନି ଶୀତ ମହାରଥୀ। କଳଙ୍କ ଲାଗିଛି, ଏ କଳଙ୍କକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରୁଭ୍ ହେବା ଦରକାର। କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ବୈଠକରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କ'ଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଆମେ ହଉନଥିଲୁ। ଆପଣ ହୁଅନ୍ତିନି? କେହି ହଉନଥିଲେ, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ହଉନଥିଲେ। ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଜେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାମ କରନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଗସ୍ତ କରୁ, ମୋ ସାଥିରେ ମୋ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ମୋ ଡାଇରେକ୍ଟର, ମୋ ଜଏଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର, ମୋ ଜଏଣ୍ଟ ତ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ରହେ ନା ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ କଥା ରହେ? 100% ଆମ କଥା। ଯେ ଆପଣ ଥରେ ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ କି ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ
मंत्री माने विधायक माने से माने ब्यूरोक्राट को अधिक सम्मान दियंती मोर मन नाही आपण कहि नांते मोर से कथा एबे मन नाही। तो ए क्षेत्र में सीटा अप्रोप्रिएट कि नुह वर्तमान जेहेतु मुख्यमंत्री कहउछन निजे निज मत दियो ब्यूरोक्राट कथा परिचालित हुआ ना आपण टॉपिक ऊपर को आसंत लगे दया करी इंटरव्यू नियंतु ओके टॉपिक रे कोंतु हां ने मु जानिया पे चाहूतली ए बार्ताटा किंतु पचारंतु प्रोडक्शन केते हिची केवल सुविधा माइल कोंटी रखचंती कोन आपनकर प्रोजेक्ट अछि कोन आगामी दिन रे हबो याको ए सीतो महारती केवल यही प्रश्न गुड़ी को उत्तर देवे आप क्रिटिकल प्रश्न उत्तर देवे आजिकल टीवी की बहुत चीप कर दूछन आपण माने तो चीप करो प्लीज तो सांबादिक माने चीप होउछन ना नेता माने चीप होउछन सांबादिक को कथा भी कहबिनी चीप हां सांबादिक पे असेस रेस्पेक्ट अछि किंतु सांबादिक माने सांबादिक तो बड़ी काज सामाजिक माने कोन भूल करछन्ते भूल एते की करू नाहंती करबा को आपण जाउछन हां ई आपण मते कहले मु इंसुलिन नबा लोक गोटे बेले Okay. आपण को सम्मान दी 2:30 आसिले मु पांड्यान को कोन कहउतली ओके से तो मारती आपन ठो जाने पे चाहिबी जे वर्ष भितर को घटना घटी जे जहा आपन को बेसी प्रभावित करिछि वर्ष को भितर या घटे जे मु जो जिला गस्त करिछि सरकार को पर विश्वास रही लोक मानकर जे सरकार केवल सेक्रेटरीट शीतताप नियंत्रित जंत्र भितर बसी ना फील्ड को आसी आम दुख लाघव करने आम साथ कांध कांध मिली तो केवल आपन को डिपार्टमेंट रही ना सब विभाग मु कहबी सब विभाग कथा माननीय मुख्यमंत्री कहबे तो आपन को विभाग रे केवल एतिक हेछि मु पूरा गत वर्ष को भितर 22 जिला गस्त कर एवं यही वर्ष भितर 16 जिला गस्त करुछि केवल गस्त करिनी रही फील्ड विजिट करुछि एवं कृषक सहित बसिक डिस्कशन 2-3 घंटा करुछि इन प्रेजेंस ऑफ ऑल ऑफिसर कौन असुविधा तो कौन असुविधा आप लक्ष्य कर केतबेले को जगह ठिकଣା समय पानी ताको केमती लिफ्ट रो दिया जीवो लिफ्ट रो भी बसी आइछि कोठी इलेक्ट्रिक समस्या रही तेणु समस्या कहते परवर्ती अवस्था आसी ताको डायरेक्शन देखि ता कार्यकारी तो राज्य में कृषकर आत्महत्या कमी ना नहीं राज्य कृषकर आत्महत्या प्रसंग में अनेक समय आपन को कहा जाए सरकार को दोष दि जाए जो आपन कहउछन्ती बहुत काम करिसंती जे कृषकर आत्महत्या राज्य में कमी जाइछि एक कथा मु कहूनी 6 मास भितर एई 20-25 दिन तले जड़े युवकर आत्महत्या कथा पेपर रे पड़ी कृषकर आत्महत्या समस्त कृषक मनोरंजन मिश्र कृषक सौम्यरंजन पट्टनायक कृषक नवीन पट्टनायक कृषक प्रदीप महारथी भी कृषक आपन हेले सुपर कृषक आपन से बड़े कला ताको कृषक तुली रे रंग दिया किंतु को कागज रे को अवस्था रे से आत्महत्या करछि तार रिपोर्ट में तो आपन या कहया को चाहउछन कृषक आ आत्महत्या करू नांती आपन को कहउछि मते उदाहरण दुनाती आपन तुमी रे केबे मार देला कृषक आत्महत्या करछन्ती कि नाही मु तो कहउछि वर्तमान सुद्धा मो नजर को गुटे हेले आसिन कि रिपोर्ट भी आसी तो आगुरु करूथले वर्तमान बंद हो जाइछि ना वर्तमान आपन मंत्री थिबारु आ कृषक आत्महत्या करू नांती सुनिले आश्चर्य हेबे सारा इंडिया रो एवरेज रे जति के आत्महत्या करूछन्ती ओडिसा रे कृषक आत्महत्या टोटल नील तो मिछरे खबर कागज आ गणमाध्यम प्रचार करछन्ती मुछर कोड आपन को नादी को डेट रे बारची आपन तो ओडिसा रे बाहरुनी आपन को आखि रे पडुनी कृषक आत्महत्या आखिरे पडनु कोन आपन का आखिरे कोटा पड एबे बरगड रे आत्महत्या जो कृषक तपरा मु प्रथम कहउतिली एबे जोटा कहउतिली आपन को ये बरगड पडला पर जिलापाल को रिपोर्ट मगाला तांकर पारिवारिक असंतोष अछि मु संगे संगे मगइछि तो कृषि जनित कारण से आत्महत्या करना प्रश्न उठु नै कृषक कहीं तो आपण एमती कोन करछन जे कृषक आत्महत्या करबनी मु कोन कृषक कोन करला पर आत्महत्या करे तो बहुत जगह रे नेचुरल कैलामिटी बन्या बात्या मरुडी बम्पर क्रॉप होइतिबो बम्पर गहम होइतला पंजाब रे हठात झड़ तूफान हैला टोटल फसल नष्ट हो गला तेणु किसान रैली आरंभ होला हम ओडिसा रे किसान रैली हेई नै तो सेति पई आपण खुशी होबा दरकार आत्मतृप्ति करिया जे जेहेतु कृषक माने रैली करि पारु नांती आपण पाखे दाबी पारुनाती करिबि पूरा तो शीत महारथी
या कौन सत कि कृषक मान सब दाबी को आप पूरण कर देइचंती पूरा खुशी रखिचंती आ रैली करिवार आवश्यकता नाही नहीं पूरा खुशी मु कहि परिबि किंतु मु संतोष जे मते जो गुरु दायित्व दिया मु से गुरु दायित्व को जगतरनाथ जगन्नाथ आशीर्वाद गुरुतर सहित सकाल प्रथम सूर्य रात्र शेष पर्यटन चिंता करे कृषि एवं कृषकर विकास कृषि और कृषकर विकास पाए ए केवल चिंता करते ना काम लगे 100% से आपण मैंने प्रचेषा कर कृषि मंत्री मत काढ़ीदे मीडिया काढ़ीदेला आपन को मीडिया काढ़ीदेला यस 100% मु जड़े स्पष्टवादी एवं प्रमाणित होला परवर्ती अवस्था तीनटा विभाग दायित्व ने आपण को मारे मत पकले यू मिस्टर मु आपन पकेले यस आपण प्रथम खबर बाहर कर तेणु मु सेते दुख करिनी तो भूल खबर आपन विरुद्ध कहीं महारथी विरुद्ध आपन कार क्षति करछन आपण बेले बेले देखंती टीवी रे जते बेले न्यूज़ दिया जाए कौन से भद्र लोक बसिकी भी ताको देखि परिबे एमती एडवर्टाइज दउछन आपण को जे भी आपण एक कथा यदि कहलु आपण कष्ट हो तेणु कहीं आपण ता भीतर को हमको ठेलुचंती जो परिवार अशांति निर्दोषी लोकटा को दोषी करिकी काठगड़ा थियाले मुझे आत्मसमीक्षा करुच्ची जे जेते दिन पर्यंत ओडिशार मुख्यमंत्री विश्वास मो प्रति थी ओडिशार कृषक भाई मानकर मो प्रति विश्वास थी मो कर्तव्य करी जदि कर्तव्य कौन जगार अवहेला कली ताले समीक्षा करी परवर्ती अवस्था तर्जमा करी प्रगति क्षेत्र में आगे नहीं श्रीयुक्त महारथी आपण बड़ चैलेंज कौन बर्तमान बर्तमान बड़ चैलेंज होउची चैलेंज मु तीनटा जगह देखिछि हां प्रथम थर पई ओडिसा कृषक मानकर तीनटा आरडी सर्कल रे मेला करी कृषक मानकर हजार हजार नो 10,000 ऊर्ध्व पार्टिसिपेशन मार्च 5 तारीख दिन राज्य स्तरीय मु खुशी हेबी जो दिन कृषक जय जवान करिकी भुवनेश्वर राजरास्ता रे स्लोगान देखि जाउथिबो खुशी तो महारथी जिंदाबाद करथिबे सेतरे खुशी हेबे महारथी जिंदाबाद कृषक माने जो दिन हां महारथी जिंदाबाद महारथी मुर्दाबाद ये हम पई अलंकार केते बेले मुर्दाबाद तक केमते अलंकार हबा अलंकार पर या से रहिछि दिन पर राति सकाळ पर संज दुख पर सुख जन्म माने मृत्यु से भी सेमती गोटे सम्मान अपमान ये दीटा परिपूरक भाव तेणु मो जिंदाबाद दरकार नहीं कृषक भाई जिंदाबाद शुणिले मुझे काली जो मीटिंग होता मंत्रिमंडल बैठक होता से मुख्यमंत्री आपण निर्दिष्ट भाव किसी कही कि कृषि विभाग एत बड़ विभाग 70 भाग लोक कृषक कहे आप तो आप रिपोर्ट रे कौन सब लिखिं सेटा मुझे आगुरी कहबी 19 रे तर्जमा हम तर्जमा हम माने आपन को कहा जिवो आ किछि करिया पे ना आपन केवल ए चिराचरित तर्जमा हम आपन से दिन मु तिनटा बेले कहि दिबी जे मुख्यमंत्री पक्षर कौन निर्देश कौन निर्देश आज गणमाध्यम बाहर मुख्यमंत्री बैठक बहुत संक्षिप्त थिला खूब अल्प समय भितर काम सरिबा किछि तो मुख्यमंत्री आगामी दिन कौन कार्यक्रम आपण माने करिवे किबोली निष्कलंक भाव ट्रांसपेरेंसी रहिबो कौन से प्रकार जनता असुविधा न से कार्य को करने आज 21 तारीख पर्यंत मासे धरी प्रत्येक विभाग कौन कर वर्ष भितर तार तर्जमा कर तो आप वर्ष भितर जहाँ कर खुशी अच्छा नेचुराली जी नक कथा अधिक तो 100 मार्क केते मार्क आप पाइबे 100 को 100 काम कर तो ओडिशार चाषी दुख किछि ना दुख केमती न दुख निश्चित बड़े काम कला तो श्रीयुक्त प्रदीप महारथी आप 100 रु 100 मार्क पाइबे 101 मार्क पाइबे ये केवल कथारे कहउछन काम रे कर वास्तवता आई एम ए प्रैक्टिकल मैन तो कौन आपण एमती करजन जे 100 रु 100 मार्क पाइबे माटी सहित माटी हेछि हळ सत्र हळुआ हेछि
ଲଙ୍ଗଳ କଣ୍ଟି ଧରିଛି, କୃଷିକୁ ଯାଇଛି, ପୋକ ନିରାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ବିହନ ଯୋଗେଇଛି। ତ ଚାଷୀଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କ'ଣ ପିସି ସରକାର? ଆଉ 100ରୁ 100 ମାର୍କ କେମିତି ପାଇବେ ଆପଣ? ମୁଁ ମୋ ନିଜ ମନକୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦଉ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ମାର୍କ ଦେବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? 19 ତାରିଖ ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଦେବେ ବୋଲି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ପାଠ ପଢିଛି, ପରୀକ୍ଷା ଦେବି, ମାର୍କ ଦେବା କଥା ତାଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭୁଲ ମାର୍କ ବାହାର କରନ୍ତି। ଏ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳ ବଦଳ ନେଇ ବହୁ ଦୂରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମତ ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଅଛି କି ଭୟ ଯେ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ହେଇଯାଇପାରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାଳେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ସମୟରେ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ଟିକେ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ କଥା କହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇପାରେ। ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ଜନ୍ମର ଭୟ ଶବ୍ଦଟା ମୁଁ ଉଠେଇ ଦେଇଛି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଦିନ। ସତରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଭୟ କରନ୍ତିନି? ନିଜକୁ ଭୟ କରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତିନି? ନିଜକୁ ଭୟ କରେ। ଯଦି ମୁଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବି, ଭୟଭୀତ କାର୍ଯ୍ୟ, କଳଙ୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାହେଲେ ଭୟ କରିବି। ମୁଁ ଯଦି କାହାଠୁ ପଇସା ଖାଉନଥିବି, 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ମୁଁ ଯଦି 18 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବି, ଯଦି କୃଷି ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବି, ଭିଜିଟ୍ କରିବି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଖସଡ଼ା ତିଆରି କରିବି। ଗତକାଲି 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟାଏ ଚିଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ମିଲ୍କର IRDBର ଆପ୍ରୁଭାଲ 14ର। ମୁଁ କାହାକୁ କହିଲି ବି କେହି ଖବର କାଗଜରେ ବାହାର କଲେ। ଏ ଖବରକାଗଜ ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ଥାନ୍ତି? ମୋର କେବେ ଅସୁନ, ମୋର ସଦାବେଳେ ସମ୍ମାନ। ନା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି? ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ କେବେ ବି କରିନି କି କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲି, ତ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଗତକାଲି ଯାହା ଘଟିଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବିନି, ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ପେପରରେ ବାହାରୁଛି। ମୋ କଥା ଆପଣ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତୁ, ଲାଇନ୍ ଲେନ୍ଥରେ ଆମେ କଥା କହୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆମର ସେ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ କାଟି ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିପାଦନ। କୋଉ କଥା ଆପଣଙ୍କର କଟି ଯାଇଛି? ବହୁତ କଥା, ସେ ଇତିହାସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଆପଣ ପାଇଁ ପ୍ରେସ୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି କି ଅନଫେୟାର? ସବୁ ପ୍ରେସ୍ ମୋ ପାଇଁ ଫେୟାର। ସବୁ ପ୍ରେସ୍କୁ ମୁଁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଏ, ସବୁ ପ୍ରେସ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉଥିବି, କାରଣ ପ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ स्तंभ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାରଥୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମିଡ଼ିଆ ଭଲ ପାଏ, ଏ କଥା ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆପଣ ମନା କଲେ ବି ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ କେବଳ ନୁହଁ, 10ଟି ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ କାଲି ମୋ ଚ୍ୟାମ୍ବରକୁ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ? ଖୁସିରେ, ଯେହେତୁ ସେ କହିଲେ ଆମେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀକୁ ଭଲ ପାଉ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଯଦି ଭଲ ପାଅ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ପିଅ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାରଥୀ, ମିଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଟିପ୍ପଣୀ ହେଲେ ଲୋକ ବି ପଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖନ୍ତି। ଯେମିତି କାଲି ଆପଣ ଦଇତାପତି ବେଶରେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଆମେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖି ଆପଣ ଠିକ ଏହି କଥା ଯୋଗୁଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ। ତ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କହିବେ, ଏ ଦଇତାପତି ବେଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ, ଯଦି ତାର ସାରାଂଶ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦଇତାପତି ନୁହଁ କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହଁ, ମୁଁ ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବକ ଭକ୍ତ। ତ ଆପଣ କ'ଣ ଦଇତାପତିଙ୍କ ଭଳି ଭକ୍ତ? ମୁଁ ଗାମୁଛାଟେ ଲୁଗାଟିଏ ସଦାବେଳେ ପକାଏ ମାଳି, ଏବେ ବି ମାଳି ପକେଇଛି। ସେଇ ମାଳିଟି ପକେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶଗଡ଼ିକି ବାହି ନେଉଥିଲି ଜଣେ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ। ସେବକ ନୁହଁ, ବିଶ୍ୱାସ ନୁହଁ, ଦାସ ମହାପୁତ୍ର ନୁହଁ କି ଦଇତାପତି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରା ସେତେବେଳେ ଯଦି ଦେଖିବ, ଆପଣ ମୋ ଚେହେରାକୁ ଯଦି କୌଣସି ତୁଳନା କରିବେ, ମୁଁ ଓବାମା ହେଇପାରିବିନି କି ମୁଁ ଲାଡେନ୍ ହେଇପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଦଇତାପତି ଭଳି ଆପଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ମତେ କ'ଣ, ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖାଗଲେ କିଏ କ'ଣ ହବ, ତା ଭିତରକୁ ମୁଁ ହୃଦୟକୁ ଚିହ୍ନି, ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶେଷ ଭକ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବମୟ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତା। ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ ଆଉ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ସେ ଶଗଡ଼ି ଭିତରେ ଯୋଉଟା ନିଷିଦ୍ଧ, ଯୋଉଠି କେହି ବସିବା କଥା ନୁହଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ କେବଳ ଦଇତାପତି ମାନେ ବସିବେ, ଆପଣ ବସିଥିଲେ। ନା, ଭୁଲ। ଦଇତାପତି ବସନ୍ତି ଶଗଡ଼ିର ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ଚ୍ୟାମ୍ବର ପଡ଼ିକି। ମୁଁ ଦଣ୍ଡାରେ ବସିଥିଲି। ଦଣ୍ଡା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? এই শগড়র দণ্ডারে মহଣ୍ଡା, ସେ ମହଣ୍ଡାରେ ଶଗଡ଼ିଆ ବସେ। ତାହେଲେ ଶଗଡ଼ିଆ ଭାଇ ଜଣେ ଭୋଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର,
ମୁଁ ସେଇଭଳି ଭୋଇ ହେଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟିକେ ସେବା କରିଦେବି, ତା ବଳଦକୁ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେବି, ଯେଉଁ ଶଗଡ଼ି ବନଯୋଗ ଯାତ୍ରାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍ ମୁଁ ଜଣେ କୃଷକ। ତ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିବାରୁ ବସି ପାରିଲେ, ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବସି ପାରିବୁନି, ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ସେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବିନି। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଦଇତାପତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ନା, ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ସମ୍ମାନ। ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ କହିବେ ଆଉ ଶଗଡ଼ିରେ ବସିବେନି, ଏକଥା ଅସମ୍ଭବ। ନା, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଭୁଲ। ଶୀତ ମହାରଥୀ, ଏ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ? ମୋର ବଡ଼ ସଫଳତା ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ମୁଁ କାମ କଲି, ସେଥିରେ ମୁଁ କେତେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି, ଆଉ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରିବି, ସେତିକି ମୋର। ଏଥର ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିବ, ଏଥର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ହେବ, ଏଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧି ହେଇଛି? ଉତ୍ପାଦନ ନିଶ୍ଚିତ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ ନ ହୁଏ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟି ନ ହୁଏ, ବନ୍ୟା ନ ହୁଏ, ବାତ୍ୟା ନ ହୁଏ, ମରୁଡ଼ି ନ ହୁଏ, ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ବିହନ ଖର୍ପସ ଫଣ୍ଡରେ 100 କୋଟି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିହନ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, 100 କୋଟି ସାର ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଠିକଣା ସମୟରେ ସାର, ବିହନ ଏବଂ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନର ଯଦି ପ୍ରକୃତି ଠିକ୍ ରହିବ, ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ବମ୍ଫର ହେବ। କିନ୍ତୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ମିଳିବ ତ? ୱେୟାର ହାଉସିଂ ଚେୟାରମ୍ୟାନକୁ ପଚାର, ସିଏ ରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଭାଗ ସୃଷ୍ଟି। ତ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ତାଙ୍କର, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି। नो डाउट, ମୋର କେବଳ ପ୍ରଡକ୍ସନ। ତ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାରଥୀ, ଯେ ଏ ଯେଉଁ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା ପାଇଁ କୃଷି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଯେଉଁ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ଭିତରେ, ସେ ମିଟିଂ ସଫଳ ହେଉଛି କି? 100%। ଯେତେବେଳେ ଆଳୁର ଅଭାବ ବିକ୍ରି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ଦାମରାଉ, କୋଅପରେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ସପ୍ଲାଇ ମିନିଷ୍ଟର, ମୁଁ, 3 ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ବସିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲୁ। ମାର୍କଫେଡ୍, ଆଗ୍ରୋ, କାଜୁ କର୍ପୋରେସନ୍ ମିଳିତ ଭାବରେ ପରଚେଜ୍ କରାଗଲା। ତ ଆମେ ଏଥର ଆଶା କରିବୁ କି 2015-2016 ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷେ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପୁରିଯିବ ସରକାରକୁ, ସେତେବେଳକୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାରଥୀ ଏ ବର୍ଷ 100ରୁ 100 ମାର୍କ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆର ବର୍ଷକୁ ଆଉ ସତରେ ଯେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ୱିଶଫୁଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ ହେଇପାରେ, ପ୍ରକୃତରେ 100ରୁ 100 ମାର୍କ ରଖିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜକୁ 100କୁ 100 ମାର୍କ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେ ରିଅଲି ଚାଷୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିବ। ଆଜି 2 ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ, 2 ବର୍ଷର ଶେଷ ଦିନରେ ଆପଣ ଆସି ମୋତେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେବେ ଯେ ଏତିକି ବିଭାଗର ନ୍ୟୁ ଥିଙ୍କିଂରେ, ନ୍ୟୁ ଫିଲୋସଫିରେ, ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ଆପଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋତେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଆଣିବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାରଥୀ, ମୁଁ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକମାନେ ଯଦି ସତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଦିନ ଭଲ ଦିନ ଆସିବ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ ଆସିବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ। ଧନ୍ୟବାଦ ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ। କେବଳ ଶେଷ ବେଳକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଦୟାକରିକି ଠିକଣା କଥା ଟିକେ ପ୍ରସାର କରିବେ, ୟାକୁ କଟ୍ କରିବେନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଲେ ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଯେତେ ଥର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଇଛି, କୌଣସି ଥର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି, କୌଣସି ଥର ବିବାଦ ହେଇନି, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଲୋକ ପ୍ରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଣେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।